चैनल को आपन को स्वागत आज्ञा। प्रथमे आपन को परिचय मु चाहिबी आठी आमर जो मंदिर अच्छी मंदिर ना कौन प्रथमे सर्वप्रथमे आपन को परिचय दियंतु। मुझे माँ टीटेश्वरी मंदिर पूजक पंडित श्री सुभाष चंद्र पाणिग्राही आज्ञा मुझे मंदिर रे पूजक रूपे मु निजुक्ति पाई माँ को पूजा कार्य सुचारू रूपे परिचालित करुँची। मयूरभंज जिलार आदिवासी अधूषित अंचल यही टीटेश्वरी मंदिरटी निर्मित होती खिचिंग ठारे। ये संपूर्ण मुगनी पस्तर निर्मित। नवम अष्टम शताब्दी रे यही मंदिरटी रायभंज राजा द्वारा निर्मित होता। तापरे मंदिरटी कौन प्राकृतिक विपर्य द्वारा मंदिरटी संपूर्ण नष्ट ध्वंस हो जाता। तापरे से भंजवंशर राजा प्रताप चंद्र भंजदेव यही मंदिर को 1934 मसीह पुनर्निर्माण कराइले। जिते बड़े मंदिरटी पूर्वर ध्वंस होता माँ ठाकुराणी एक गछमूल आदिवासी संप्रदाय लोक मैंने पूजा करुले। किंतु ये होती चामुंडा देवी, ये उग्र रूपी एवं आदिमाता ए माँ पूजार त्रुटि हेबारु तांकर कूल एवं गोत्र किसी रहा नहीं। बहुत विपद सम्मुखीन हेले। राजा जानिले जे चामुंडा देवी पूजा ठीक नीति नियम परिचालित होना। एणु से विव्रत हो पड़ते। से समय मोर जेजेबापा गोविंद चंद्र पाणिग्राही आम मुगपुर शासन आंदपुर मुगपुर शासन भिक्षावृत्ति करने आसी से राजा देखिबारु कहले गोसाई आपन को आम किसी जगह जमी दे रखबू आपन ठाकुराणी को पूजा करेंगे कि से एकमत होते मु पूजा करी। राजा को से राज आशीर्वाद प्रथम से प्रदान करते जो द्वारा कि संतुष्ट होते। तापर खिचिंग ठारे जगह जमी दे रखी माँ पूजा सुचारू रूपे चलाइले। तापर माँ को संतुष्ट होगा द्वारा समस्त नीति नियम समस्त कार्य समस्त मनोवांछा पूर्ण है एवं कहारी किसी अनिष्ट है नहीं। ये होती शवारूढ़ा तांकर वाहन हूँ शव एवं शवर नाभि पद्मफूल विकसित होती। पद्मफूल पर देवी चक्रासन बसुँच एवं शागुड़ा स्वर्गार से शवटी को कामुड़ी धरी माँ को अष्टभुजा एवं वक्रमुखी त्रिलोचना तीनोटी आखि अच्छी एवं नागसाप मस्तक गुड़े जो केश ऊपर को ऊर्धगामी हो विकटार रूप माँ को प्रथम स्त्री लोक मानकर जो मासिक धर्म अच्छी से माँ को मासिक धर्म एवं सुधा बजाई रही एवं धोबा खंजाई अच्छी जागरी जमी देती। एणु माँ को यही सब कारण आम जानीचु अलौकिक शक्ति बहुत रही एवं यह आम मयूरभंजर झारखंड एवं बेंगल यही निकटर थिबारु बहुत श्रद्धालु माने सेठारु आसी माँ को दर्शन करी तांकर समस्त दुख दूर कर पारुछंती। आगरू छाग मेंढा पंडा बड़ी पड़ूला। तापरे जेते बड़े बाचस्पति युधिष्ठिर दास तांकर पशु निरोध आईन बल से चिठी कले से दिन ठारू माँ को ठारे बड़ी पड़ूना किंतु छाग मेंढा सब आसूसी सेगुड़ को उत्सर्ग करी फेरस्त कर दिया सुधा आसूची। किंतु ये मंदिर जिते बड़े प्रथम संपूर्ण घंच अरण्य परिपूर्ण होता। 4टा समय मंदिर बंद हो जाता
ତାପରେ କାଳକ୍ରମେ ନୀତିକାନ୍ତି କେମିତି କଣ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା? ସକାଳ ପହର କେମିତି କଣ ସେଇ ଜିନିଷ ମାଙ୍କର ପ୍ରାତଃ 7:30 ସମୟରେ ମାଙ୍କର କବାଟ ଖୋଲା ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାଜଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତାପରେ 8:20 ଭିତରେ ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଆରତୀ ଲାଗୁ ହୁଏ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମିଳେ। 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ରହି 12:30ରେ ମନ୍ଦିର ପହର ପଡ଼େ। 3ଟା ସମୟରେ ପୁନର୍ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହୁଏ। ରାତି 8 ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ପହର ପଡ଼େ। ମାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନ କି କିଛି ଭଲ ଦିନ କଣ ଅଛି ଯାତ୍ରା ମାଙ୍କର? ମାଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ, ବାସନ୍ତିକ ପୂଜା ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମାହାତ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସକାଶେ ଏହି ଫାଲଗୁନ ମାସରେ ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଠାରୁ 15 ଦିନ ମେଳା ଖିଚିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବହୁତ ଦୋକାନ ସବୁ ଆସି ଏଠି ମେଳାରେ ରହି ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି। ସୁନାବେଶ ଗୋଟେ ମାଙ୍କର ହୁଏ। ମାଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତାଙ୍କର ସୁନାବେଶ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ କଲେକ୍ଟର, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ, SP, DSP ସମସ୍ତେ ରହି ସକାଳ 7ଟା ଠାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନାବେଶ ଥାଏ। ତାପରେ ସୁନାକୁ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ମହାଭାରତ ପୁରାଣ ସାଙ୍ଗରେ ୟାର କଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? ଆମର ଯେଉଁ ମହାଭାରତରେ ଯେଉଁ 18 ପର୍ବ ଅଛି, 18 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପର୍ବ ଅଛି। ସେ ବିରାଟ ପର୍ବରେ କିଚକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି। କିଚକ ବାହୁବଳେ ବିରାଟ ରାଜା, ଏଣୁ ସେ କିଚକଙ୍କ ଈଶ୍ୱରୀ, ଏଣୁ ଆମ ମାଙ୍କର ନାମ ହେଲା କିଚକେଶ୍ୱରୀ। କିଚକଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠା ଦେବୀ, ତେଣୁ କିଚକ ପୂଜା କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ପାପ ଆଶାରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ପାପ ମୁକ୍ତି ବା ପାପରୁ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ଯେଉଁ ପାପା ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସଦର୍ମରେ। ଏଣୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାକୁ ଆସି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ଯେତେବେଳେ 12:30ରେ ପହର ପଡ଼େ ମାଙ୍କର ଅନ୍ନ ଭୋଗ ହୁଏ, ଡାଲମା ଏବଂ ଖିଚୁଡ଼ି, ଏବଂ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଏକ ମହାପ୍ରସାଦ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଆଉ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁନାହାନ୍ତି। ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଠିକ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ରହିବା ପାଇଁ ପାନ୍ଥ ନିବାସ ଅଛି, ରହିବା ପାଇଁ ଏଠି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଅଛି, କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଦୂରୀଭୂଛି। ମନ୍ଦିର ସବୁ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ସିମେଣ୍ଟ ବା ଇଟା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ, ମାନେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ଏଠି କାହିଁକି ପୁରା କଳା ପଥର ମୁଗୁନିରେ ଗଢ଼ା ହେଇଛି? ତାର କିଛି ମହତ୍ଵ ଅଛି? ତା ମହତ୍ଵ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ଅଛି, ସିମେଣ୍ଟର କୌଣସି କାମ ହିଁ ନାହିଁ। ତମ୍ବାର ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100 ଫୁଟ, ମନ୍ଦିର ଉଚ୍ଚତା 100 ଫୁଟ ସେମିତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଏବଂ ଗେଙ୍ଗୁଟି ପଥରରେ ତାକୁ ସେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ଦେଇଥିବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ରହୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆପଣମାନେ ତ ଏବେ ମା କିଚେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇଯାଇଥିବେ। ଯଦିଓ ନ ପାଇଛନ୍ତି ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।